ہم مائیں ہم بہنیں ہم بیٹیاں، قوموں کی عزت ہم سے ہے، قوموں کی عزت ہم سے ہے، ہم مائیں ہم بہنیں ہم بیٹیاں۔ 8 مارچ پوری دنیا میں خواتین کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن کی مناسبت سے آرٹ کونسل فیصل آباد میں بھی ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس تقریب میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور خاص طور پر چیمبر آف کامرس کی نمائندگی کرتے ہوئے شفیق شاہ صاحب اس میں شریک ہوئے اور اردو ادب کی نمائندگی کرتے ہوئے عارف بخاری صاحب نے بھی اس میں بھرپور شرکت کی۔ اس تقریب کے دوسرے حصے میں آرٹ کونسل کے خوبصورت ہال میں ایک سیمینار منعقد کیا گیا اور پھر اسی ہال میں شام کو ایک خوبصورت مشاعرہ منعقد کیا گیا۔ اسی نقطۂ نظر سے ہم نے مختلف خواتین سے عورتوں کے عالمی دن کے حوالے سے بات کی ہے۔ وہ بات چیت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ مسز راحت جبیں، آپ وکلا کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہیں اور وکلا اس چیز کو بہت بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ خواتین آج کل حقیقتاً اپنے حقوق سے اویئر ہیں۔ بالکل، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے خواتین کے اندر اپنے حقوق کے لیے اویئرنیس آ رہی ہے اور ان کو پتہ چل رہا ہے کہ سوسائٹی کے اندر ان کا کیا مقام ہے جی، اور انہیں کیا کرنا چاہیے۔ تو ہر میدان میں جس طرح مطلب خواتین آگے ہیں، اسی طرح سے جو معاشرے کے اندر جو ہے انہیں اپنی اہمیت کا پتہ چل گیا ہے اور وہ ہر فیلڈ میں جو ہے آگے آ رہے ہیں۔ آگے اچھا، کیسز کے حوالے سے میں ذکر کرنا چاہوں گا چونکہ آپ کا تعلق اسی ایریا سے، تو کیسز میں کمی دیکھ رہی ہیں یا کیسز میں زیادتی دیکھ رہی ہیں جہاں پہ خواتین کے حقوق کو غصب کیا جا رہا ہے؟ کیسز میں زیادتی آ رہی ہے، کمی نہیں آ رہی، کیونکہ پہلے ہوتا تھا کہ لوگ جو بہنوں کے حق نہیں دینے، ماں کا حق نہیں دینا، بیوی کا حق نہیں دینا، بچوں کو نہیں دینا، تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا تو لوگ کیا کرتے تھے، چلو نہیں تو ٹھیک ہے، اٹس اوکے۔ لیکن ابھی جو جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ان کو پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، ہمیں اسلام نے کیا حقوق دیے ہیں، ہمارے مذہب نے کیا حقوق دیے، کسی بھی مذہب سے ہیں، تو پھر اس وجہ سے وہ اپنے حقوق جو ہیں لینے کے لیے کورٹس میں جی۔ اچھا، جس انداز سے بعض خواتین اپنے حقوق کی ڈیمانڈ کرتی ہیں آج کل، اس نے اس عالمی دن کو کنٹروورشل بنا دیا ہے، ایٹ لیسٹ ان پاکستان۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس حوالے میں بھی خواتین کو تھوڑی اصلاح کی ضرورت ہے؟ بالکل ان کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ اصل میں ہماری جو خواتین ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ابھی پراپرلی ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہم اپنے حقوق کیسے لے سکتے ہیں۔ ابھی تو ہماری کہہ لیں کہ صرف 10 یا 20% کمیونٹی ایسی ہے جن کو پتہ ہے اور وہ آگے ہیں، باقی جو ہماری 80% کمیونٹی ہے ان کو ابھی بھی اس چیز کا نہیں پتہ کہ ہمارے اگر حقوق جو ہیں وہ نہیں ہمیں مل رہے تو اس کو لینے کے لیے ہمیں پازیٹیو وے کون سا یوز کرنا چاہیے۔ زبردست، بہت خوبصورت بات کی میم راحت جبیں نے۔ میں فی الحال ام المدارس میں ٹیچنگ کر رہی ہوں۔ اچھا، ٹھیک ہے، اور میں اس وقت یہاں پہ اس مقصد کے لیے آئی ہوں کہ میں عورتوں کے بارے میں ایز اے فیمیل بات کر سکوں۔ میرا صرف ایک ہی پوائنٹ ہے جس کے بارے میں کہوں گی کہ آج جیسے ہی میں نے صبح اپنا واٹس ایپ آن کیا ہے تو میں نے وہاں پہ کیا دیکھا، ہیپی وومنس ڈے۔ وٹ از ہیپی وومنس ڈے؟ یہ کیا ہے کہ صرف ایک دن ہے وومنس کا، جیسے کہا جاتا ہے کہ مدر کا ایک دن ہے، فادر کا ایک دن ہے، تو وومنس کا کوئی ایک دن نہیں ہوتا، ہر دن عورت کی عزت کا ہے۔ بیسیکلی رسپیکٹ کا ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ہمارے لیے ریلیاں نکالیں یا آپ ہمارے لیے جو ہے وہ سلوگن پروموٹ کریں۔ رسپیکٹ کا مطلب ہے ہر چلتی ہوئی لڑکی کو آپ عزت دیں۔ کیا خوبصورت بات کی آپ نے۔ اس میں اچھا، یہ بہت کمال قسم کا پوائنٹ ریز کیا آپ نے کہ ہر دن عورت کا دن ہے۔ بالکل۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض جگہ پہ ایسی واقعات ہوئے ہیں کہ جہاں عورت نے خود بذاتے خود عورت کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے، جیسے یادگار کا انسیڈنٹ ہے، یا بہت سارے ٹک ٹاکرز ہیں جیسی وہ ویڈیو بناتی ہیں۔ اس نقطہ نظر سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اس نقطہ نظر سے صرف ایک ہی بات کہوں گی کہ ہمارے جو پریویس تھا ایرا، اس میں نے دیکھا ہے کہ فیمیل اس طریقے سے اپنے آپ کو پروموٹ نہیں کرتی تھی، اپنا جسم یا اپنے آپ کو اس طریقے سے نہیں دکھاتی تھی۔ اس میں سراسر جو قصور ہے میں یہ کہوں گی کہ ہماری حکومت کا ہے، کیونکہ ہماری حکومت اس میں ایکشن نہیں لیتی۔ لڑکی باہر جیسے مرضی آ رہی، اس میں کوئی نہیں۔ ہم اسلامک ہیں، بینگ اے مسلم، ہمیں ریسٹرکٹ کرنا چاہیے کہ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے۔ ہمارا مذہب کہتا ہے ہم با پردہ ہو کر لکھے، پردے کا یہ مقصد نہیں کہ آپ ٹوپی برقع پہن لیں،
मकसद ये है कि आप अपने आप को कवर करें, आप अपने आप को अया ना करें, आप अपने आप के अपने जिस्म के ढील ढाव को जाहिर ना करें, बस ये मकसद है। जी, अब जी। मैं भी तो कवर किया हुआ है ना अपने आप को, मैं दिखा तो नहीं रही किसी को, मैंने तो नहीं हिजाब किया, मैंने तो नहीं नकाब तरह किया। से आप टीचिंग करती हैं और टीचिंग के प्रोफेशन से मुंसलिक हैं, ये नबियों पैगंबरों का पेशा है ज़हन साजी करना। तो आप बज़ाते खुद बहैसियत ख़वातीन, ज़ारा बच्ची हैं और बच्चों दोनों को पढ़ाती हैं, तो आपका विज़न क्या है कि माइंड वॉश कैसे किया जाए कि ख़वातीन अपने हकूक़ के लिए कैसे आगे बढ़ें, या मर्दों को कैसे, जो आने वाले मर्द हैं सोसाइटी का हिस्सा बनने वाले हैं, उनके ब्रेन को कैसे वॉश किया जाए कि वो अपने साथ मौजूद ख़वातीन जो माँ की शक्ल में है, बहन की शक्ल में है, कुलीग की शक्ल में, उनके हकूक़ ग़ज़ब ना करें। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ब्रेन फीडिंग बचपन से ही देनी चाहिए बच्चों को। जी, जी। हम बच्चे को बच्चा समझते हैं, वो अगर अपनी बहन को छोटे होते बचपन में खेल खेल में मार रहा है, इट्स ऑल राइट, बच्चा है, बहन हो तुम, इसको बर्दाश्त कर लो, भाई है तुम्हारा। हम बचपन से ही उस खातून को, उस बच्ची के जहन में मेन डोमिनेटिंग फैक्टर को इतना पुख्ता कर देते हैं कि जवानी तक वो, जब तक वो जवान होकर मुकम्मल खातून बनती है तब तक वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुकी होती है इंटरनली कि हाँ भाई मेरा भाई है तो मैं इसके सामने बोल नहीं सकती, मैं अपना हक नहीं मांग सकती हूँ, ये जो कहेगा सही कहेगा गलत कहेगा, आई एम ऑल राइट विद दैट। मतलब कहने का ये है कि बचपन से ही इस चीज़ को, इस एजुकेशन को देने की ज़रूरत है बच्चों को हमें। अच्छा, इसमें मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि उसकी एक्सेप्टेबल, आप फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा देते हैं औरत की, कि आपने एक्सेप्ट करना है जो भी आपके साथ हो, एक्सेप्ट द क्रूअल, आप मतलब आपको वो जुल्म एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करना। हमारी फीडिंग ही गलत की जाती है। अच्छा, लेकिन ये फीड कौन करता है, औरत करती है या मर्द करता है बच्चे के ज़हन में? खातून, ये हमारी कह लें कि हम अभी तक जहनी गुलाम हैं। हमारे यहाँ पर अभी तक हिंदुआना निज़ाम और हिंदुआना रस्में चल रही हैं, तो ऑब्वियस बात है वही चीज़ें अभी तक हमारी जहनों में शामिल हैं। आप देख सकते हैं कि ये इस्लाम ने हरगिज़ नहीं कहा कि खातून अपने हक़ के लिए ना बोले अपने भाई के साथ, बल्कि यहाँ तक हमें बहुत सारी मिसालें मिलती हैं इस्लामी तारीख़ में भी कि बहुत सारी ख़वातीन ने जंग में भी हिस्सा लिया है अपने मर्दों के साथ, जंग में ना सिर्फ बल्कि कारोबार में हिस्से लिए हैं। तो ये चीज़ अब आकर क्यों ख़त्म हुई? क्योंकि हम बहुत साल हिंदुओं के साथ रहकर आए हैं, हम अपना तशख़्ख़ुस खो चुके हैं और हम हिंदुआना तशख़्ख़ुस को आगे लेकर चल रहे हैं अभी तक। तो ज़हनी तौर पर जो ग़ुलामी है, पहले इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। क्या खूबसूरत बात की आपने कि पहले जो जहन के ऊपर जंजीरें लगी हैं उनको तोड़ने की ज़रूरत है और फिर हम फिज़िकल जंजीरों की तरफ आएंगे। बहुत खूबसूरत बात की। ज़ाहिदा भट्टी है और मैं मेंबर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हूँ, ख़वातीन विंग की, यूथ विंग की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ सिटी की, और बहुत सारी NGOs के साथ काम करती हूँ और एजुकेशन से भी मैं रिलेटेड हूँ। अच्छा जी, बहुत ज़बरदस्ती आप माशाल्लाह यूथ को लीड कर रही हैं। अच्छा, आपको लगता है कि ख़वातीन के जो तालीमी मैदान में हकूक़ हैं वो किसी नुक्ता नज़र से आपको लगता है कि उसमें कोई कानूनी ऐसी पेचीदगी है या ख़वातीन को पीछे रखा जा रहा है जानबूझ के, कहीं एडमिशन के हवाले से, कहीं जॉब के नुक्ता नज़र से? असल में मैं ओवरऑल अगर बात करूं तो ख़वातीन हमारी बहुत ज़हीन हैं जो अपने अपने घरों को बड़े अच्छे तरीके से चलाती हैं, और जैसे कि प्रीवियस हमारी जो वज़ीर आज़म थी वो भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, असल में उसमें नोबिलिटी थी तो वो वज़ीर आज़म बनी। ख़वातीन बहुत जीनियस हैं, बहुत सारे काम करती हैं, NGOs चलाती हैं, घरों को चलाती हैं, अदारे चलाती हैं, क्योंकि मर्द जो है वो उसके शाना बशाना खड़ी है। जब मर्द को ज़रूरत पड़ती है तो वो ख़वातीन को निकालते हैं कि चले जी आप हमारे साथ मिल के काम करें, लेकिन जहाँ पे औरत की इज़्ज़त का, औरत के काम का की बात होती है वहाँ पे उसका इस्तेहसाल होता है। ये मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है, इसमें मर्द ने हमेशा औरत के साथ ज़्यादती की है। इलेक्शन में देख लें कि अगर ख़वातीन कैंपेन नहीं करेंगी तो मर्द हजरात किसी के घर में नहीं जा सकते। ख़वातीन घरों में जाती हैं और उनको मोटिवेट करती हैं, इलेक्शन में जितवाती हैं, लेकिन जब जीते, अब ये देख लें कि अब हम 33% के लिए लड़ रहे हैं। जैसे आपने कहा कि अगर आप 52 हैं तो फिर आप 50% के लिए क्यों नहीं? लेकिन हम मसलन ये कि कह लें कि हमारी बेबसी का आलम देख लें कि हम कहते हैं कि चले हमें 33% ही दरख्त लगाते हैं, फिर जब फल आते हैं, जब फल का वक्त होता है तो फिर मर्द हज़रात कहते हैं जी आप साइड पे हो जाए ज़रा। स्टेज पे अगर कहीं काम है, कोई
इवेंट है तो वो कहते हैं जी स्टेज पे ख़वातीन अच्छी नहीं लगती, आप ज़रा सामने आके बैठ जाएं। क्यों भाई, हम क्यों नीचे बैठे? जब हमारा काम है, हम लोगों ने आपके साथ मिल के काम किया है, हम ऑनरेबल फैमिली से रिलेटेड हैं, तो फिर हमें इज्जत उसी हिसाब से दी जाए। हम शो पीस नहीं है, हम वर्किंग वुमेन हैं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात की आपने, बहुत शुक्रिया। तो जो सबसे अहम और ख़ूबसूरत इनाम है किसी भी मुसलमान के लिए, वो अल्लाह ताला ने जन्नत को करार दिया है और वो ऑलरेडी औरत के कदमों में रख दिया है। तो इससे ज़्यादा हकूक़ क्या चाहती है औरत, वो ज़रा बता दीजिए जो माशरे में इस वक्त गज़ब हो रहे हैं। इससे ज़्यादा ये हकूक़ जाती है, औरतों पे तशद्दुद होता है, तो तशद्दुद के बाद कोई आवाज़ नहीं उठाई जाती। उस बेचारी के साथ 2-3 बातें, कोई रिश्तेदार है, इर्द गिर्द से लोग इकट्ठे हुए, बात रफा दफा गए, चंद दिन बाद यही फिर वही हाल हो गया। एक ये इस हकूक़ पे आवाज़ उठानी चाहिए कि मिलजुल के ये काम ख़त्म किया जाए, तशद्दुद औरत में ना हो, क्योंकि औरत जो है ना हज़रत अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से पैदा हुई है, ये टेढ़ी जाती, जितना इसको तंग करोगे, जितना इस पर जुल्म करोगे, और ज़्यादा फिर आपके साथ ये ज़्यादा टेढ़ी हो जाए। अच्छा, ये हुकूक की बात कर रही हैं, धमकी लगा रही हैं? धमकी नहीं लगा रही, इसको प्यार से इस्तेमाल करें तो ये प्यार के साथ। गैर ज़रूरी स्लोगन लिख के प्ले कार्ड के ऊपर उसको प्रोटेक्ट करती हैं, दिखाती हैं प्रोजेक्ट करके, तो उसमें आपको लगता नहीं कि जो ख़वातीन की जेन्युइन कॉज है, जेन्युइन राइट्स हैं, वो कॉज डिस्टर्ब होती है और इस दिन को कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है? बिल्कुल होती है, ये हमारे इस्लाम से कुछ दूरी है, क्योंकि एज ए मुस्लिम हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर हमारा मुल्क है, हम मुसलमान लोग हैं, हमें इतना इल्म होना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले औरतों को हुकूक दे दिए हैं, बशर्त कि औरत बड़ी स्ट्रॉन्ग है, उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें तो हम अपना हक ले सकती हैं। लेकिन ये गलत करती हैं कुछ ज़्यादा ख़वातीन, अगर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये गलत बात है। ये गलत बात करके और भी ख़वातीन हैं जिनके हक पे ये डाका डालती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अपना हक के लिए आवाज़ उठाओ, हक का बात। रेहाना शाहिद मेरा नाम है और मेंबर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थी और PMLN से मेरा ताल्लुक़ है और सोशल वर्कर हूँ और बहुत सारी तंजीमों के साथ काम करें। मैम रेहाना, वुमेन का वर्ल्ड डे, ख़वातीन का आलमी दिन, इस हवाले से आप क्या देखती हैं कि आलमी दिन मनाया जाता है उस चीज़ की अहमियत को उजागर करने के लिए? आपको क्या लगता है कि अभी कहाँ ख़वातीन के हुकूक़ के ऊपर डाका डाल रहा है, जहाँ पे फोकस करना ज़रूरी है? इसमें मैं समझती हूँ कि ख़वातीन पाकिस्तान में मर्दों के मुकाबले में 52% है ख़वातीन हैं यहाँ हमारे मुल्क में मौजूद, लेकिन उनको उनके हकूक़ पूरे नहीं मिल रहे। हकूक़ इसलिए पूरे नहीं मिल रहे कि ख़वातीन जद्दोजहद करती हैं लेकिन उनको आगे आने नहीं देते। हमारा ये माशरा जो है वो मर्दों का माशरा है, तो मर्द कभी भी हकूक़ ख़वातीन को खुद नहीं देते। हम अब अपने हकूक़ के लिए बाहर निकली हैं और इंशाल्लाह अपने हकूक़ को हासिल करेंगी। और जैसे कि 8 मार्च के हवाले से हमारा एक दिन मुकर्रर है कि ख़वातीन ने अपनी जद्दोजहद जो करनी है उसके लिए आवाज़ उठाए। ये दिन हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है कि हम इस दिन अब एक अहद भी करती हैं ख़वातीन कि हमने अपने हक़ को मनवाना है। जैसे बल्दियाती अदारों में और बाकी जो है हमारे अदारे, उसमें ख़वातीन की 33% जो नुमाइंदगी है वो हम चाहते हैं कि ख़वातीन की नुमाइंदगी 33% होनी चाहिए। और इसी तरह सरकारी अदारों में ख़वातीन की नुमाइंदगी 3% है, लेकिन मैं समझती हूँ कि हमारे मुल्क का कोई भी ऐसा अदारा मौजूद नहीं जिसमें ख़वातीन 3% या 1% भी सरकारी अदारों में बैठी हों। लेकिन अच्छा, इसे मैम मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा, 1% भी मौजूद नहीं, जैसे आपने कहा 33% होनी चाहिए, तो इसके पीछे मिस्ट्री क्या है? ख़वातीन की अपनी नाअहली है या मर्दों की गैर ज़रूरी डोमिनेशन है या कहीं कोई किसी कानून में कोई सकम मौजूद है? इसमें यह है कि ख़वातीन को एक तो पूरी अवेयरनेस नहीं है। अगर अवेयरनेस है तो ख़वातीन अप्लाई करती हैं तो उनके हक़ पे डाका डाल दिया जाता है, उनकी जगह पे मेल को बिठा दिया जाता है। लेकिन ये जो एक लॉ हमारा मौजूद है पाकिस्तान का कि जिस सीट के लिए वो जगह मौजूद है उस सीट पे वही लोग अपॉइंट किए जाएंगे। जैसे कि अगर खतून की नशिस्त है तो उसके लिए खतून ही अपॉइंट होगी, लेकिन हमारे अदारों में वो सीटें ऐसे ही खाली पड़ी हुई हैं, उसमें कोई खतून को भर्ती नहीं किया जाता, वो अदारों में मौजूद नहीं होती। और ख़वातीन अपने हकूक़ के लिए वो कैसे बात करेंगी जब वो किसी जगह पर मौजूद नहीं होगी, अपना हक़ कैसे मनवाएंगी?
اب ہم اپنے NGO کے حوالے سے کام کر رہے ہیں تو اپنی نمائندگی ظاہر بھی کر رہے ہیں، اور 33% نمائندگی کے لیے اپنے اس جو قانون بنایا گیا ہے اس میں چاہتے ہیں کہ ترمیم کریں اور 33% کم از کم 33% خواتین کی نمائندگی ہو، جی خواتین اپنا حق لیں، اور خواتین کو بھی آگے آنا چاہیے. ان میں بھی پورا ٹیلنٹ ہے، پوری ان میں قابلیت ہے کہ وہ بھی مردوں کے مقابلے میں برابر سارے کام کر سکتے ہیں. اچھا، جیسے میم ریحانہ آپ نے بتایا کہ خواتین بھی بعض اوقات مس انڈرسٹینڈ کرتی ہیں، ان میں بھی اہلیت نہیں ہوتی، ان کو اویئرنس نہیں ہے. تو اگر خواتین کے اویئر نہ ہونے کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو تنظیمیں ہیں، جتنی بھی آرگنائزیشن ہیں جو خواتین کی ویلفیئر کی کام کرتے ہیں، کیا وہ اس نقطہ نظر سے فوکس ہیں؟ انہوں نے کوئی ایسے ادارے بنائے ہیں جہاں پہ خواتین کو اویئر کیا جا سکے کہ آپ کے یہ حقوق ہیں اور آپ نے ہر صورت ان کے اوپر فوکس رہنا ہے؟ جی ہاں، ہم ایک ساؤتھ ایشین پارٹنرشپ ہماری ایک تنظیم ہے، جی عورت فاؤنڈیشن اس کے ساتھ کام کر رہی ہے. جذبہ اس کا پروگرام ہے. جذبہ پروگرام کے تحت ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ خواتین کو ان کی 33% نمائندگی کے لیے آگاہی مہم چلا رہے ہیں. ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم 33% اپنی جو ہماری نمائندگی ہے اس کو یقینی بنائیں. جیسے بلدیات اگر ہوں تو بلدیات میں ہماری خواتین حصہ لیں اور باقاعدہ جا کے اپنے حق کو منوائیں اور اپنی نمائندگی کو ظاہر کریں. اگر چیئرمین ایک مرد ہو سکتا ہے تو وہاں ایک خاتون بھی چیئرمین ہو سکتی ہے. اچھا، 33% آپ کہہ رہی ہیں بار بار، لیکن خواتین کی آبادی آپ نے بتایا کہ 52% ہے، تو 50% کیوں نہیں کہتی یا 52% کیوں؟ ہم تو یہی کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ نہ کچھ ہونے سے بہتر ہے کچھ مل جائے. ہائے ہائے مجبوری عورت کی، تعلیم سے دوری عورت کی، جائیداد میں حصے دار تو ہے، یہ عورت بھی حقدار تو ہے، اسے جینے کا اختیار تو ہے. تعلیم ادھوری عورت کی، ہائے ہائے مجبوری عورت کی. کیا بات، کم عمری میں کیوں شادی ہو، اسے بولنے کی آزادی ہو، زبردست، جو اس کا حق بنیادی ہو، سنو بات ضروری عورت کی. کیا بات. ہائے ہائے مجبوری عورت کی. جی، یہ خواتین کا عالمی دن، اور سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جس مرد کو یہ عورت پیدا کرتی ہے اسی کی وجہ سے اپنے رائٹس کے حوالے سے انسیکیور ہے. اس حوالے سے مردوں کو سوچنے کی ضرورت اور عورتوں کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ.